पयलानो खुलुमखा जत त्रिपुरा हासनि लुबरक अब फाइनाय TTAADC हाइकेबा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि हासिंथै ताबक इलेक्शन समरि फाइतमु एप्रिल मासनि 12 तारिखनि सालमारिबो ओ जारबो सिनि ओ देशबामा केल्ला कन्स्टिट्युएन्सीनि बादायनाय त्रिपुरा थानिंगै ब्रम नंसार मुइमान खाना सिनि चीफ एक्जिक्यूटिव मेंबर्स Purnachandra Jamatia, Purnachandra Kulumba, Tabok, Lukorok, Kabama, Turung, Haparo, the prisoner of the Pramata, BJP, IPFP, Congress, the Kabama NGO Tomo, Rasnitivo, Tabok, mini area of mini constituency of this harmony way. Sir, Tabok, kill Solitomo, Jotonino, do campaign Telemani. Lahar himuto kaileman rally obai sani am sela bong hai kajura sani to black hambai asteni joto lukurogno puilao khakaham teklumaya paru phaine ADC chongmari chini bagoi black ke nangmani especially chini tiprasa ni bagoi o chongmari black ke nangmani de chini o am sayo 20 kila bagma ADC constituency wasung batainai anti promote party ni candidate boni charao bute 7 jona candidate tongo BJP CPM Congress de independent candidate otong sini campaign kahanu chole tongo oro jaga sing election declare roya ko sani ni chini ti promote party ni worker ro chini YTF TWF ti promote party ni joto leader joto warriors of bobagrani na hormon one show mungno election declare roya ko sani ne kaham khene jotono campaign khaijak cholejak kila bagma am chaini kuno parakore je sung sawiya tibramo thani kuno leader rok sawiya omahai parakore ang nije bu maximum thong parao no ang sawijak campaign ni bago sar ta jora kungbusak para campaign khaijai to ini to 4 tarik khaba maximum thong para no paijak যে ইলেকশন ডিক্লার রমানি পরে এস এ ক্যান্ডিডেট হিসেবে গুরিমানি প্রায় 16 এবা পারাও থাকজাক গুরিজাক বনি সেকান ইলেকশন ডিক্লার হয়ে খসানি গুরিজাক 140 ভিলেজেস দङ 140 টা পারা দङ কিলা বাগমা আমসাইও থং জায়গা না গুরিজাক এমন কোনো পারা করে যে আং সগিয়া মাই চেন কিলা বাগমাও করে থং জায়গা সগজাক স্যার যে নং তাবো সদর নং কানি কানি কাসা কাসা ওই দুপুরক বাই hamfrani kok jepi laimani tabok ADC narna bagai tabok nang je kasama ni bisingo lukorok ko mai no response sir lukorok jotono very much positive porok jotono black kaham respond over tanike o am seni lukorok jotono chini buwagrano khapur jawo te ano khapur jawo so samung tangmani bahani public welfare ni bagai chini limited fund budget ni bisingo chungki lam sayo ADC आगे 35 বছর চলে ফ্যামিলি ও যেটা খাইমেয়া বনো চং খাই ফনুখা সিনি বুবাগ্রা নেতৃত্বে হানিবাং যে জায়গা হাও ও জায়গানি লোকর যতনো পজিটিভ বুবাগ্রানি লগে ন তংনাই বুবাগ্রানো ন লগে রনাই তেচিনি তি প্রাসানি রাইটস नि बागै सिनि कामी आमसाइ डेभलपमेंट नि बागै चिनि पार्टी ति प्रमोथा पार्टी नि फेवरो न तंनाय लोकरनि रेस्पॉन्ड माहाय पॉजिटिव रेस्पॉन्ड मान Sir, tabok election gandarego samparego jenini active members active leaders ro candidate ma yelmi le baksa ba toboni party panaro naika saimi apro ni secret ko ba saimi apro ni kam bisni ko tatami bana toboni party ko ba laika sir ni o যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ও ন ভোট গানা ওকে কাছে বানানো তে কাছে বানা সেলাইমানি দঙ্গো যে সেনাই রক বড় চিনিতি প্রাসাদ দফানি হামজাক মুংবাই আশীর্বাদ বাই মাওই অর জায়গা ত্রিপ্রামথা পার্টি ও তঙ্গই দফানি বাগৈ বড় সভা খাইখা ফিয়াবা তামক বাক্সা লিডার্স রক যে টিকেট মাই রক থাংনাই রক বা টিকেট মাই হি খাপে ইয়াং তংনাই রক বড় হয়তো সারসানি বিসিङो जतनो पॉलिटिक्स फाइमानि बा बाक्सा कैंडिडेट अमानि मुसुबो सामं
ক্যান্ডিডেট না হয়নি খাই তমানি পেবা মালিয়ানি বাগে হয়তো বড়নি ব্যক্তিগত ম্যাটার তো কম খনা আশা খায়ু ফাইনাই সালো বড় বহাইনো বড়নি বখাতে সে হাফিনা Sa tabuk je BJP ko banara me rok nini leader chongsa rok buri botong mukha bota sana thangya tei sarani bising ko pang botong to bi thunai rok abo to thangka bobo aron thangka sal bro sal bro tong mane ni nang bai tong bro je di person ba gei khara ti sare ma rok sar abo bro ke kubuni pati thangi bro ke di person bai khara ti samana sar বত বত সে নবই ফেকা কমা mon se roni ba gei di person ba gei চিনি ত্রিপ্রাসা চিনি দলনি কাগজ থাঙै বিজেপিও থাংখা সিপিএম থাংখা কংগ্রেস ও থাংখা বড় তো কতাল কক সিখ যে আর তংনাই রক যে বিজেপিও তংনাই সিপিএম তংনাই কংগ্রেস তংনাই বড় তো চিনি ত্রিপ্রাসা দফানি বাগৈ খরান্তি সানানি মুসুক যাও কক সানানি মুসুক যাও রোমান স্ক্রিপ্ট नि फेवर কক সানি মুসুক যাও ল্যান্ড রাইটস नि फेवर কক সানি মুসুক যাও তেলু চিনি ত্রিপ্রাসা नि rights tongmani bono tei borobo bokhabai musuk jago phiaba boroni boss borono allow khaya permission roya boro kok saimia nge tabo katal thanai ro baki kok samani ba je kagini kasa tongnai ro BJP o ya phani simi khainai ro CPM o ya phang simi khainai ro borok sasi chini tiprasa ni odhikar ni kok sana ni ke sakani permission maya nge tabo katal thangai baki samanai ba जे बरफ जों बाय तंफ्रा रोमान स्क्रिप्ट नि बां फाइट थाइखा लैंड राइट्स नि बागै फाइट थाइखा दैबति प्रासानि राइट्स गोबां मा दं कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि बागै फाइट थाइखा आफ्रो जरावो जे खरां पिसाइ तंमानि न बरता बीजेपी थाङै सीपीएम थाङै कांग्रेस थाङै कोनो दिन न बरनि न बरनि बुखुकै चिनिति प्रासानि हामख्राय हाइ हने कक सामाया किसा मासा डेभलपमेन्ट नि कक रक साफायनो चिनि जनगण जोंसि बीजेपी नि उइ सीपीएम नि उइ कांग्रेस नि उइ पासन खांखे चिनि तिप्रासा न डेभलप खाइनाय हाइ हने सावन फेबसन बीजेपी न बनो 8 বছর যদি আরো তংই চিনি तिप्रासा रो काहामं नाय के तो 8 বছর অনেক কিছু काहामं খাম চিনি দিছো রাং রহিয়া লিমিটেড ফান্ড মাইকে কসাरै তং सीपीएम बो हाइनो 35 বছর চালকা বনি আমলগো তো जों तिप्रासा লিডার্স তংনাই रो যদি চিনি বাङै काहा खाइनि मुसु खांखे बरनो खायरो खांखे जोंनि तिप्रासा लिडार न सामं काहाम खायरोना नि बागै एलाउ खाइखे बर खाइमा खम किंतु बीजेपी ओ बताबो सेम अवस्था जैसे मिनिस्टर मांदि एमएलए इंदि एमडीसी इंदि जोंनि तिप्रासा दफानि बागै जेफ्रो रोमान स्क्रिप्ट फानन जोंनि लैंड राइट्स फानन कक साननि के बर एलाउ खाइजाया बरके परिष्कार हाइसि जों तमा ना बनके बर कक साराया sa teke sisengong abo nang je kami habani bisingo ama ilam jaya nge phano abo to ngi tong kana nge ko de ba ta samya ye ba ta han ko kubun khai ro je du ke mi khai ko ro la im ko khai ko ro be bi ke be nai ma ro ka su lai ma ro tin ta ta ka sa de o mai sa ni yang jaya nu za mai actually चिनि महाराजा जोंनो फोरोंखा तिप्रासा कोनो वायलेंस तांदि इलेक्शन जराव आगिनि सिमि साखा जों फर्स्ट जाति जों द फाना सि महाजानाय बनि परेछि पार्टी धर्म आलादा आलादा फायनो हायसि धर्मबो जे मुसुतै जानजा स्पिरिचुअल मैटर जानजा रिलीजियस मैटर खायमान पार्टी बहायनो थियासे नोंनिनो अधिकार मानाय जा निनि तिप्रासानि कक सानाय जायखि नों खायमान फेबा पार्टी न तै जे बाबे वायलेंस खाइनायनि नाय दं ताबाव चिनि एगेंस्ट जे तंनाय दं अमा बिलाय चाया चिनि आमल तो चिनि एरिया तो ताक्स जरा से बर दरने अमा हाय गतना या ख फेबा चिनि वर्कर्स न गो थाङै बम्बे रवानि र नायखा दुइटा जागाव बम्बे रवानि नायखा आं फैलाव बो साखा ताव बो सानाय कैमरानि बसकांनो सानाय जे अमो जों तिप्रासा काहाम करंखे इलेक्शन न पार्क खाइलायबो नसि मावा सौनाय वायलेंस जदि अमा हायखे नायखांखे जों सेल्फ डिफेंस नि बाङै मावा सौनाय जोंनो के दिल्ली बुफायनाय ताव फायनाय सिक्रिनाय जों के सिरि मातनाय अमा हायखे दंया दिनि फुं आइ सिरि चिनि वर्कार चिनि लीडर चिनि सपोर्टर न फुं खायै साइटं फजे निरनि नाव जे माना तमानि काट खायरोनाय
bung tangoi ro na rega tangro yang ne buri pura bata ni ni je tong mani tangoi ro na ama hai ke home ki phone bai home ki ro mani ro butong ge ang saran musu chini am sayo je batai ne mol প্রতিদ্বন্দ্বী ang bung sani musu ya karon ang ব্যক্তিগত হিসেবে bono contestant nithasi wasoya hani bangoi ang bung ro khona ni musuya je bo o level lo contest khai sikriwani bene dom kironi ama haisi bo juddo hisebe fight khaini nangmani kintu chini tong kasang tongnai kilani loko kosong tongnai ro borno ama haike sikri sokro dom ki sam ki khaimani ama bondo ma khaine जों पुलिस अफिसार उन बसाखा जे अम निषेध ना दे बंद खायो बागै कारण चिनि आम सायो माहाय वायलेंस न चिनि सिविल सोसाइटी रो लुकुरो चाजा याहाची चाजा वनि बुको याहाची गे आं सानेन मुसुगो ताक्सि जरा त चिनि ति ब्रह्म थापाते नि रेली ओ कोनो माहाय के बाथा दि मा मथागनाय ओ माहाय रो हि कोनो होजाया खौ बा होरा याहाची nge ta ta hon tu jengbo bino mungsa khaya chi khaithai thing cpm asal durbol party tabo ne to log do party jengti pramotha party borono meeting khairia michil khairia hi chung homamle jeng tani honai ba sapalan ting boroni febaro borok tama sana sir sabje sekama asimo nang saita ga thoro na sasnai te ko bilong mala sontani wo language namda ji bum abo je resmi bising tei kan ka je BJP ni tema ro apa iklai no isa no musu jode ko isa boto BJP ni borom khayo আর BJP ni candidate ar daga instruction no haisi amon to clearly tani ke om hai election ni age kono got na angya sin ke lam chayo election ni age kono ব্যক্তিগত সতর্কতা করে walai meni করে ta chini milia kota white ni wares bo poisa bai walai meni bu করে haya salai meni bu করে ye bonus seba thangai bomroi nei ba tabo board ni ganda aro chini milia kota kachi gang bisio onek samang kaham thangai tongo joto bai tuidului bono hajawi tongbai je boro wanso kha je BJP ni candidate tei boni themran tongnai ro boro wanso kha je milia kota no sikri roma khanke o kachi gang bisio cho punai boro vote pai nei je omoto blai chai hachi जों किरुइ बरनि दल तानि बोर्ड रनाय बा जे पब्लिक नि रिएक्शन पब्लिक गोबां मासावो जे अमो आरो नियो हैंडमेड बम सिक्रिवै बरके वानसो सिक्रि खायके बरनि दल बोर्ड रनाय हनो सिक्रिनाय न बिलिस नाइसु जुल जले कोनो दिनो बर बोर्ड मांगा जे बीजेपी तनाय बसा सानो कन्टेक्ट खाइ साखा अमो तो चिनि कैंडिडेट तेबनि लगे अमो हाय खायमनि ब्लैक हिसाया आं जाजालै आं बीजेपी ओ न तंगो चिनि मिलिया कट्टा तो चिनि ताखो bonang hebu hanjawo bona haike sigiri mane bona haike khaimani ang sajali ang BJP o dolia oma haike si reaction phai haisi gyani bang ang sari muso seng kiriya seng siri be tongya chana deli haike khai ke sir ne to BJP ni और जगत बीस धर्म के लाहारो कम को हिंदू हेमनि बिसिङो गुबुननि पार्टिया गरै गोबां दल नि बानाया गरै BJP ni बानारो लेमनि सर नि आमसाइनि को गोबां थांखा सर नाव को रेभिनिउ का बिसिङै सर प्रथम साइ सर 321 रुपनि फेमिलि नि 1012 जे बुतास अब काम साइ सर boroni joining program no khanke ang munaiba ni chumusu sara triprawo chini voter সংখ্যা edc ni voter সংখ্যা busuba 9 lakh 9.5 lakh do roni rapli akse jara BJP o joining romani si 8 lakh ni upor thangpai ha delisi nga ye boroni BJP skrina chini kilam chayo borok je joining program hip no mani कम से कम 15,000 का खना बीजेपी ने जॉइनिंग प्रोग्राम ये बुतार बस तंगबथिन बुतार किलाम सयो 32,000 आगे बीजेपी बस ताबो बस जॉइनिंग रखा हिसाब खाके बा 22 पे हमले बरनि हिसाब मते बरनि बीजेपी
যেটা রামপদ জমাতিয়া চিনি স্পিকার অনারেবল স্পিকার যে সামানি মতে বিজেপি তাবক মানে 14,000 টংফু মনি সাপোর্টাर ভোটার इंगारो चिनी बरनि जयनि प्रोग्राम ताव फेसबुक थं यूट्यूब थं सर्च खाइने खाइ के लाव बीजेपी जयनि खाइमनि कम से कम 15,000 कहा इंगा तिप्रा मथाव पाइस पाइबनि बताबले आगे से 14,000 टंफु इंगा ताव 15,000 जयनि वहा पुंगे 29,000 काइ तुम नेते बिल बिके करेखना तार परिवेश इचनि तिप्रा मथाव वाट बितिक चिं सभा खाइमनि से बरनि विधानसभा बितिक सभा नि हाय जे जागा बर मीटिंग खायो TRLM नि ग्राउंड निनि पामसनाय गुणपद मेमोरियल हॉल नि बसकांगो किला मोटर स्टैंड नो मियाफ्रो जे जागा प्रोग्राम खायो आरो बर बुसु साननाय बा बर जु चाइसु जना बर टेबिल चेयर रोजा जे चेयर आरो निव बारा ना जाना बने सिसुंना जे कयते चेयर रखा चाइसु जना सि चाइसु ता चेयर सि जे चाइसु ता चेयर मानिव आ ताम सनाय 200 बोसोर 221 321 बोसोर जनि रो हजार 12 बुटास फैमिली बोसोर फैमिली तो 321 321 फैमिली इंगे आरो नाइने मिनि 321 फैमिली बुटा माने फैमिली फाइ हां के बरनि बीजेपी के सांख करिखना आरो जागो आम नाइने मिनि रामपद ते गोबांमा बीजेपी नि माने स्टेट लेवल नि बड़ नेता मियाफ्रो सफैजा आसे कटर नेता फायो बर मानसि बुसकांगो बर कम से कम 150 जना रोका हना बीजेपी नि स्टेट लेवल नि नेता से लोकल लेवल नि नेता 150 जना रोका हना बीजेपी वन नेता सिमि सिंसिले सपोर्टर बक करिले जनगण करिखा चीफ मिनिस्टर रेली वो बनगो पुलिस नि रेली सी पुलिस बांको जनगण करि पुलिस नि परै नेता जनगण के कम मैं प्रो बाहे बर नि नेता को बारनि 400 जना नेता काने बरनि स्टेट लेवल नेता और लोकल लेवल नेता बर 100 जना रोकाना जे 500 जना है ते 100 जन नेता जनगण गारो 2-3 जन जे जयनि रो हि फुनुमानि तो बीजेपी ने आगे आसो संबाय बरनि सामन खायो तारपुर काना अंकि किछा मसा रांगो बरने एक्टिवेट खायो बस पब्लिक बस कान जयनि रो हा हि फुनु जे अमत्र जेबाबे एडीसी पाइ खाइके जों हाइ खाइने साव दाला सामानि हा जयनि प्रति सि दाला हाति जयनि रोमानसि तिप्रा मथानि जयनि प्रोग्राम नाइदि जों वासे बुमुं साख्लायनाय बबा साफायनाय बुमुं साख्लायनाय बबा साफायनाय एक जन आरो हांके एक जन एक फैमिली जों और जागा पालखि कुनु दिन जयनि रोया 6 फैमिली फाइ हा 6 जना बासारना जत नाइदि कताल हाति ने बर जेसफान फैक्ट जयनि खाइरो हयतो यूट्यूब फेसबुक हावा मावन जे हि के लावो बर के ला बागमाओ बीजेपी माल नंग हा पासे जरा 15,000 जयनि रो हांके बाति प्रमोट करेखा बीजेपी ने पाइने है हयतो किंतु प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल ऑफ बर जीरो वोट मात्र सिनाय बीजेपी 2,000 नि बेसी वोट माया हाति और जागा किला बागमाओ 2,000 नि बेसी वोट माया सर फाइथा को किसान मुसन थांनाय आरो जरा बनालाय आरो का फाइनाय 12 तारिख सालमारि टिका तो 17 तारिख तासा के फाइथा सरकार को जानाय हातिनि कमिसन आरो इलेक्शन नि बागै इलेक्शन सेकां एबा इलेक्शन फाइबै जाते कम किसान थांना बागै नेफोर बाहायनो यालमो मोया लेंगै प्र प्र जागा लोगोनो किसान थांना बागै एजेन्ट बो कुनो माने ममा खाया ओ बाहायता माने मा बुया मा तोया मा रो साले माने जोंनि किताब बनाय पहिलावो आं कबनानि मुसु आं एस ए कैंडिडेट पावक सिटिंग सीएम तंगो एस ए कैंडिडेट आं सेनि लुकुरनो कबनानि मुसु सिनि एलाकानो जों सनालायनि नानाय सिनि राज सिनि अधिकारनि बागै जों बोबाग्रानो लगेरनि नानाय आगि जेता एडीसी सिनि बागै आसो सामं खाइमेयानो जों खाइ फुनुखा बोबाग्रानि बिसिंते फाइनान्शियल सिनि एक्सपीरियंस नो जों सामं फनानाय जे 5 बोसोर सोरमानि एक्सपीरियंस माने एडमिनिस्ट्रेशन बाहायके चालौनाय बाहायके सामं खाइने सोरमानि न आं सामंगो फनानाय ते लुकुरनि बेनिफिट बमा हाके तेसा खाइमा बनि बांगै आप्रान चेष्टा खाइनाय हानि बांगै आम सेनि जतो लुकुरनो आं कयनानि मुसुगो
फाइनै 12 तारिख एप्रिल चिनिति प्रमथा पार्टी नि आनारस मारिओ बुदोगै चिनि बाइक लेखा जों गणतंत्र जुग के चिनि बाइक लेखा सुइनानि जरा सफायो चिनि बाइक लेखा नाम लायनाय गाहाम चिनि रायरनि भबिष्यत चिनि तिप्रासानि भबिष्यत चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि फ्यूचर नि बागै जों गाहाम सामोन खालायनायनि बागै निराव बर'नि जतनि सहयोगिता नांगौ हामबाय बेलेगे हामबाय क्राइमान खाना ओ किल्ला बेस बाबा किल्ला कंटेंट जिवो इलेक्शन सिगां एबा इलेक्शन फाइबो बेकार होय फाइबो ओ आम जायो फंक्शन तना बागै एबा केबनि केबो एंगेलायाबै अबाय तना बागै सार मिसेस रेखा किल्ला बेस बाबानि केबो हानिगै केनेलेट मानसा सीएम साना पिला हामबाय याकिनि बागै कलामा सोंनो हामबाय